Di pa nagbiag, babay na po itin tayo panagmulmula kin panagtupay apo iti dagdaga ken nakastamit apo iti panagmulmula iti gulay. So asino apo ti agmulmula ti gulay kada kayo. So alos amin, di mais ngay apo, puraw. Yellow kanya. Daytoy. Yellow. So ti yellow corn ang damit apo dagiti mabalin nyo mit nga mulaan abang ururay nyo ti yellow corn nyo. Pati yellow corn kit umabot ti nakabayagin ng 120 days, 90 days. 30. Ti yellow corn. 3 to 4 months. 110, 120 depende di ka. Almost 4 months. Talaga nga po. So ti kumpanya tayo apo kit East West Seed Philippines. So siya apo ni Mark Tabios nga nakarya apo manakod. Aurora ginggana apo Cagayan nagraman Kalinga apo. So dahil tatik ikutak kaya. So dahil apo ti barbaro nga variety tayo kit Reyna F1. Reyna F1. Ang mamuyo siguro apo dahil jay sweet pearl. So iso ti rayat yung nga variety. So itata po inuar tayo ti Reyna. Tapno pang apo pang wet season. So anya ti problema ya apo ti dadto mga variety no matutudo. Malungsot. Ang bansot. Bansot. Ayan. So medyo babanukan ang basit ti bunga na. Ayan. So ti Reyna apo kit naramid apo iti pang wet season. So no matutudo manmano nga mainitan. So iso na apo kit basit mo ka ti bunganan. So daytoy amit nga tudo tinapasamak. Natikag. Atikag. Kit orekas kasano kit Mayat-mayat mayat ti bunga na ta medyo daktil nga rod no maalagaan. So no makuapot ti ma-stress ti panpanawin, so medyo bumaset kit kastila eh. So ti talagang kapintasan natin nung kit dua piraso nung ti may sa kilo niya. Sir. Hindi problema apo, at the market nyo apo. Kaya apo iti agatang. No, dito lang sir, no, per kilo lang. Mabalin sir, si kami kumamin kat agigidan lang nga 10 to 15 kilos may mula maminsan. Kaya supplyin dito baryo lang. Dito'y baryo laeng. So awabit tiagang angkat kanyayo apo nga may sa pakyawan niya awan. Puro dito'y lang. Oh, so ti dito apo Reyna F1 tayo apo get 64 to 66 days. Wow, 3-6. Abang ururay nyo di yellow corn nyo, amuyamitin ti yellow corn kit agtultuloy kay tupay lagas gastos aging gana po 120, 110 days. Ayan. So lalo da pa estudyante yung nagfix ang agkaot. So damit ti pagalaan nyo apo iti pang estudyante at damit apo pagalaan nyo apo iti pang finansyo man diay habang ang pin-harvest di yellow corn nyo. So kin damit mayat na dayto ita dapat tinaduma-duma pa yung amula yung gulay. So kapiksan nyo nga gadal kay agpaadal kay agpamula kay apo ito na duma-duma nga variety. So bahalag tantoy presyo ken no retail may met no si kayo apo mismo taglako. True. Kaya ta si kaya gibaga ti presyo. Imno gatangin da po Suda. sudan. Kaya lalo ado ti mais kung nadanungan kaya wanin talaga ipilit mo nga itit kanya dan tawang nga rode. Almost dawatan dan. Nakulong ka ti na-close dili giant ta siyempre amoy kahit maperjan. So daytoy apo no kayang-kaya yung ilako imulayo tatta After. after 1 week depende deji ko ayon tag sa sarunon to ajay. Ano mo ti per kilo ti bilhin na sir? Apo nagpingkas nga damag ni Manang. Nako. Gumatangin ya. So daytoy apo ket bitining kabasit ya. So daytoy apo kuha tayo Reyna F1 kit ti kayo na apo kit at dati brace root na. Nakita yung taje kuha damit ng tiramot na toy. So nga natibay so na ti angin ta na partuak karot so na apo iti pang rainy season. So ti sweet pearl abang may ti panawin ang sweet pearl kay pailang tayo sunod ti kay ti buyer. No at dati para angkat yo. Kaya kendo daytoy mit apo Reyna panglakway lang ti stress apo daytoy no dadakkilen no ma-stress medyo babasit pasuklat tapo ti market. Kaya para aramid nga ro apo nga pang rainy season. Ta ambuto yumit ti pang matutudo apo ket nagado ti maranasan na apo ya. So ti daytoy apo ket ti eras na at po daytoy ginggana 14 to 16. Ay, 16, 14 to 16. 14. So ti kulay na apo ket puraw. Ayan. Oh. So puraw ken nadakkel ken nadamit lalahi na nga sweet corn. Ayan, no napagangoy daytoy agkalid jud duma. Dayjay no ka nga mente no kinagat mo, mairaman mo dayjay may isang butil nga nasamit,
alos naramandan no kaamin ang amin dito ngamin kit adalang lahi na no aji sweet corn nga yellow aji alos amin agkalid dayjay puro aji nga dati sweet jeans na atoy agi jay lang ada kalikalid na no kada gijay no katina sabay di man yumit nga pagangwinin syempre ta pang press lang aro dapoy sa Ang lahat laki. so di pa nagalaga apo ti sweet corn aji lat pa nga agbasal dati agbasal ng ti 5 days 10 days na On sir, days, dati ayan. bago mamulaan, habang mulmulan da, basalan dan. Depende din ngamin kwati tao. Practices. na di panawin kaya na Saka di klase ti daga. 316 Triple 16 kas jay. Aga da Triple 14. 360 nga abunaw. Kaya yara. 3,000 Yuri. Yuri. 3,1 sir may sasakaw 3-1 tata. okay Wala, nagina. Yara ay sungar dadya yara 2 plus lang aray ini. No, kaya yung tikumatang Aray. 40 lata. ni Julius nga Santiago. Iso ti paray pakastoy na laklaka. Hindi si kalatan at Ni KBC. Patong ang latan di delivery nang kunam. tapos si Duma sir agi-spray dati atrasinin una agmulmula da basta nga kasta ang nabasa nga permiti daga ta maturog pati no kadyo bukil paturugin na di mais no kas pangarigan na nagtudo di pa nagmula yung timing na di moisture ti daga 0 to 5 days mabalin nyo pa sa round 1 ti atrasi yung mo da Clear nakalusot mo kintira kay Jay. at no Claremore convey complete sir 10 to 21 days Wen hanap patay Timing. hindi ko raw nga maisaan. Wasawa Lanot sir. lang nakahanap patay yung tilanot. no nagtubon no dan nakalusot dejayen kabalin kay tagla agnayon to 4 days sir yung amay Kaya Madik sir. yamaan Numula ko kumapoy tinatingan kat adajila tajidagan. Ah, Atrasin lang. atrasin lang Saka kwata dajibo hang ka mag-spray tatrasin na awan pa ti ruot. Kung Bastahan nyo no paspasapawan kamul mula ti- mabalain, namumulan laka nating mabalain. damit di Duma sir agpasirok damit ti glufosinate namin ti anong sa patayin ti kosti sir ya Ti Dayakot. ti Di ajay ano convey mapatay sir when you convey. ajay na uday sagisi sa sagisi Marapagay kada kwa na mapatay. yung no paragis kaya na ajay hindi kanya kasi Claremore. nanusa nga ginabyon nga ginaburan ti puna nga nadalos ti puna. Mayat. na-immune nga min dito itiglay po sa itin. Clear mo Ay. lang ata ti Kaya kalaban. dato Claremore, wang dati met nga roti na naman mapatayen. Wen hanap Dahil man ti umadadon. Marapagay. Sigurahin nyo man hindi develop naman eh. Daman sigurado nga rumara gito. Ayan. No yellow corn. No SMC ngamin. Wasawas mo. Iti glufosinate patayin na yatan. Ay, ko ato glufosinate ready sir. Un sir. Maya. Hangaman ano ti kwa data nga SMC hangaman ano para bawam ka nga matay. Patayin na ti datan oray nya nga root Baliti data clear out the road. So, dito kumpanya tayo apo, gaputa nagapo itipon, ningling tatayo kanin tayo, iso nga handa mabalin nga ramedin nga kasla di yelakor nga mapasapawan ti pangruot. Aramedin da nga GMO. Genetically modified organism, rekta nga minapo nga kanin tayo dagitoy maapit. Kaya sa datoy mapanti aramedin da nga feeds. Ma-process sa tayo to so ang Sabi mabalin ng piatos. Piatos, Inunutin na tayo patay. the red horse saan nagita ko so dito apo Ate Cornic. hanyo papasapawan ulitik hanyo pasapawan ti pangruot nga glyphosate glufosinate nagdalos no ti maisyo pati mais matay Pang dayakot di dyan. dagiti Nga atrasil bulbulong. o sa pang nakamula kayon kin DJ baganiser nga Claremore kin convey complete mabalin nyo mapasapawan Hindi selected nga kwalang abo. Hanap patayin data So no kaya tumit no danwang nyo, DJ ka pakiki, Oo. limbang, mabalin na tamit no amit uneng nga nalawa. Kaya Iso nga narot dati apo. Pwede ka mga spray ng adukal din ko pag mapatpata lang datan. Double purpose karon ti kwanto kalarang dati pagikatan pag wayak tukal din. kamuti. Un sir. Kamote ngagbagas data. So dahil apo DJ Rain F1 tayo, magatang nyo laing apo. Di presyo nan. 1650 to 17 may sa kilo. Parehas na ti kwata tas with pearl.
1,515 sa 1.6 sir, jero nga 1.6. sweet. Depende di ko glako. Depende din lang ko sir. Gumawan pa nakita nga kastit agricultural supply. Adan sir, dati kar. Barbarin ka ron, makaharvest dati ito, sarong tira, may sigida niya pag-harvest. Right na. Tapos, dagito yung apo, awa ang nga BT corn. Tanga kasla dagit ako nga da bakterya nga yung kabilda. Naku. Daytoy, awan, apo ya. So nga dayto ag-spray kayo dagijay, Prebaton. Ano yung spray mo sir? Kill. Kill. Apo dayjay. Ada no gumatang kayo ada password na ajay ya. Da. Puraw kung lansa. Puraw. So Limlimbang da. dayjay ilimliming nyo lang anyo iwarawar ti botyo kit makita na kay dagay taga Bayer, taga chemical, mabalinday report illegal ngamin data. Ang kuan natin nga Taiwanese sa ata. FPA bawal da. Bawal da. So nga idulin nyo laeng. Ayan. So daytoy dayjay insipyo, mabalin ti Birtaco, mabalin ti Proclaim Opti, Global. Yobal. So dagijay. Ayan. So i-alternate nyo lang kitain nyo dayjay group mode of action na MOA dayjay ti i-rotate nyo. Kung naggamit ka ti 3A, ang gumatang manin ti 3A nga group, dapat 3B or 4A i-rotate nyo lang ajay. When no group 28 dagijay Prebaton.